बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन, सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरिद और खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बखैर आफियत होंगे। और जैसा कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल अपने आप में चैनल विन की एक ऐसी पेशकश है कि इस प्रोग्राम में हम आपके तमाम सवालों के जवाबों को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए इकराम के ज़रिए इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। और नाजरीन, मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल का एक और बिल्कुल ही नया एपिसोड पेश खिदमत है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी जानिब से, इस प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से, चैनल विन की जानिब से कि इस प्रोग्राम पर आपने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, अपने ईमेल्स, अपने रेस्पॉन्सेस हम तक पहुँचाए। नाज़रीन इकराम, चूँकि ये प्रोग्राम ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तारीख़ बशरियत के अंदर जाहिलियत हमेशा से ही एक बुरी शय जानी जाती है। और ख़ास तौर से अपने ज़िंदगी, अपने हिरफे, अपने पेशे, अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर, अपनी ज़िंदगी के तमाम तर अहम तरीन मसाइल में जाहिल रहना ये अपने आप में एक बहुत बुरी शय है। और इसी हवाले से हम सब पर लाजिम है कि अपने ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल को जानें कि किस तरह से हम अपने ज़िंदगी के मसाइल को दीन इस्लाम यानी मज़हब की दहलीज़ को ना लांघकर उन्हें किस तरह से सरअंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें इस सबसे पहले सवाल के साथ। और सबसे पहला सवाल है बिहार से सिस्टर रहनुमा फातिमा की जानिब से। मैं बिहार से रहनुमा फातिमा बोल रही हूँ। मेरा सवाल आगा आपसे ये है कि जिस माहौल में मैं रहती हूँ उस माहौल में अक्सर मैंने ये देखा है कि औरतें करबला या कोई मज़ारों पे जाती हैं और हाज़री लगाती हैं, मतलब कि चीखती चिल्लाती हैं कि उनकी लाइफ में जो भी कमी है या जो भी हादसे हुए वो किसी जादू करने या किसी शैतान की वजह से हो रहे हैं। उनके ऐसा करने से पता नहीं कि उनकी मुसीबतें कम हो जाती है या नहीं, बट एक मुसीबत हमारे शिया माहौल में खड़ी हो जाती है। वो ऐसे कि जो कमज़ोर जहन के जवान या बच्चे हैं वो अपनी लाइफ की कमियों को इसी नज़र से देखने लगते हैं। अब आगा आप इस बात पे रोशनी डालें कि क्या हमारी इस्लामिक किताबों में हाज़री या कोई ज़िक्र है और ये कहाँ तक सही या गलत है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमने खिताब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा मोहम्मद मूसवी साहब से, जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि किसी ने किसी की रूह इसमें हुलूल किया, क्या सबूत है? क्या सबूत है? जिन कुछ किया, जिन ने किया, क्या सबूत है? ये सबूत नहीं है। ये लोग ख़वातीन या मर्द लोग जो गैर मामूली बातें करते हैं, गैर मामूली हरकतें करते हैं, ये बीमार लोग हैं। ये नफ्सियाती बीमारी, डॉक्टर के पास जाना, जी इलाज कराना। ऐसे नहीं है कि हर बीमारी हम कहते हैं ये जिन आ गया है या रूह आ गई है। नहीं नहीं, न जिन है न रूह है, बीमारी जिसका इलाज कराना। हाँ, हो सकता है, हो सकता, हम नहीं कहते कि मुमकिन नहीं, मुमकिन है, मगर सबूत होना चाहिए। और अगर कुछ हुआ है, किसी के ऊपर कुछ बुरा असर हुआ, तो उसके हल का रास्ता बिल्कुल आसान है। कुरान की तिलावत है, आयतुल कुर्सी की तिलावत है, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास की तिलावत है, और दुआ और सदका। मगर चीख और चिल्लाना और आवाज़ से और हरकतें करते हैं कि ये सही नहीं है और शरीयत में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आम तौर पर हजरात, ऐसा न हो कि हम ऐसे लोग के साथ हो जाए और ऐसे लोग के बराबर हो जाए जो हर मुश्किल जो उनकी ज़िंदगी में आ जाती दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किसी ने कुछ किया होगा। मसलन रोज़ी में परेशानी है, हाँ किसी ने कुछ किया होगा।
घर के अंदर बीमारी खुदा न करे हुई है, किसी ने कुछ किया होगा। नहीं बाबा नहीं, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी में पैदा किया है, इसमें सहूलतें हैं, इसमें परेशानी भी है, दोनों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इरशाद है, दारुन बिल बलाई मौसूफ़ा मारूफ़ा व बिल गद्री मौसूफ़ा। यही दुनिया की ज़िंदगी में अच्छाई है और बुराई है, आसानी है और परेशानी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ना हो कि हम हर परेशानी में दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये शरअन सही नहीं है, बल्कि गुनाह कबीरा होगा अगर किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाए। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस हवाले से हमारे इल्म में इजाफा किया, इस पर रोशनी डाली, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, एक और सवाल के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है दिल्ली से और हमारे व्यूअर जनाब शब्बर रज़ा साहब ने ये सवाल किया है। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि अस्सलामुन अलैकुम, और मैं शब्बर रज़ा दिल्ली से किबला में जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे और फिर उनका साथ नहीं दिया और बाद करबला उन्होंने अपनी गलती का इजाला करने के लिए नुखैले में जंग की, तो उनके बारे में बताइए, क्या वो हक पर शहीद हुए या वो मुजरिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहे? तो वो जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने खतूत भेजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि हम आपकी बैत के लिए राज़ी हैं, और फिर बाद में ये लोग मुकर गए और बाद में फिर इन लोगों ने जंग की नुखैले में, अमीन किस लिहाज से ये लोग सही हो सकते हैं या फिर ये लोग मुजरिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं? इसके बारे में ये वाज़ेह तरीन जवाब जानना चाहते हैं। और इस सवाल के जवाब के लिए हमने खिताब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सबी अकबर से, जो तंजानिया मुल्क के किवाहा शहर से हैं, इस्लामिक टीचर हैं। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने नौइयत के एतबार से एक तारीख़ी सवाल किया है जिसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, बल्कि आपके सवाल में पोशीदा है, क्योंकि जिन अफराद के बारे में आपने सवाल किया है उनके लिए लफ्ज़ तव्वाबीन का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है तौबा करने वाले अफराद। खुदावंद आलम ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकाम पर तौबा करने और इस्तिग़फ़ार करने की ताकीद की है। इसके अलावा सैकड़ों अहादीस पाई जाती हैं जिनमें यह वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि गलती के बाद अगर कोई इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। बस शर्त यह है कि तौबा हकीकी मानों में हो। जहाँ तक तव्वाबीन का सवाल है तो तारीख़ी हक़ाइक़ से यही बात साबित होती है कि उन्होंने इमाम को दावत दी और फिर ऐन ज़रूरत के वक्त उनकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, लेकिन बाद में वो हकीकी मानों में अपनी गलती पर शर्मिंदा थे और एहसास नदामत इस हद तक था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और उन्हें कत्ल किया और फिर अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। जाहिर है ऐसी हालत में हम उन्हें क्यों कर मुजरिम कह सकते हैं। यहाँ पर एक नुक्ते को वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने इमाम को धोखा देने के मकसद से दावत दी थी, बल्कि दावत देते वक्त वो मुखलिस थे और इमाम के चाहने वाले थे, लेकिन ईमान और अहले बैत की मोहब्बत के सिलसिले में इस दर्जे पर फायज नहीं थे कि उनके लिए हर मुसीबत का सामना करने को तैयार हो जाते, बल्कि इब्ने ज़ियाद के लश्कर और उसकी धमकियों से डर गए। किसी को अपने फैमिली की फ़िक्र थी, किसी को अपनी प्रॉपर्टी और बिज़नेस की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से ऐन वक्त पर उनके कदम लड़खड़ा गए। इस हिसाब से उनकी गलती भी वाज़ेह है और ये कि वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, ये भी एक मुसल्लम हकीकत है। अब आखिरत में किसकी मंजिल क्या होगी इसके बारे में हम और आप फैसला नहीं कर सकते, इसका इख्तियार सिर्फ खुदावंद आलम को है। इस मकाम पर एक और तारीख़ी हकीकत को याद दिलाना चाहता हूँ, और वो ये कि खुदाई का दावा करने वाला हज़ारों मासूमों का कातिल फ़िरऔन जब दरियाए नील में डूब रहा था तो उसने डूबते वक्त हज़रत मूसा को मुतअद्दिद बार मदद के लिए पुकारा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन बाद में खुदावंद आलम ने जनाब मूसा से फरमाया कि ऐ मूसा, फ़िरऔन ने तुम्हें 3 बार पुकारा, तुमने उसकी मदद नहीं की, मुझे 1 बार पुकारा होता तो मैं माफ़ कर देता। इस रहीम व करीम खुदा से यही उम्मीद करनी चाहिए कि वह इंशाअल्लाह तव्वाबीन
کی غلطی کو بلکہ ہم سب گناہگاروں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس سوال پر ہماری واضح ترین رہنمائی کی کہ یقیناً وہ قربانی جو دین اسلام کو بچانے کے لیے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے دے دی گئی، کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور کربلا کے صحرا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی بقا کے لیے۔ یہ تاریخ بشریت میں ایک ایسی مثل ہے کہ جس کی کوئی اور مثال دیکھی نہیں گئی اور نہ ہی سنی گئی۔ اور آئیے ایک اور سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال پٹنہ سے ہے اور یہ سوال ہمارے ویور نے کیا ہے، اور سوال شوہر اور بیوی کی نااتفاقیوں کے حوالے سے ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم، میں پٹنہ سے بول رہی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد کیا صرف لڑکے کے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والوں کی عزت نہیں ہوتی؟ میرے شوہر میری یا میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، نہ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ میں ان کی اور ان کے گھر والوں کی عزت کروں۔ اور وہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ میرے شوہر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکے ہیں اور بات بات میں دھمکی دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یقیناً ناظرین، یہ سوال اپنے آپ میں موجودہ حالات کے مناسبت سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس زمانے میں جو خاص طور سے ایک پرآشوب دور بن چکا ہے، ایسے زمانے میں جو جرائم سے بھرا ہوا ہے، ایسے دور میں وہ چہرے، وہ خانوادے، وہ ایسے لوگ تلاش کرنا جن کا بیک گراؤنڈ، جن کا سٹیٹس درست ہو، جو اسلامی اقدار کے حوالے سے کھرے اترتے ہوں، ایسے دور میں ان تمام چیزوں کو جاننا اور اس لحاظ سے ریلیشن کا بنانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہم نے خطاب کیا ذاکرہ اہل بیت خواہر فرحہ شیر محمد جعفری سے۔ آئیے ہم خواہر سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوال پر کیا جواب دینا چاہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا مجھ سے سوال کیا گیا کہ ان کے شوہر، جو جس خواہر نے سوال کیا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کی والدین کی عزت نہیں کرتے اور خود ان کی بھی عزت نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک بہت پیارا سا ایک پیغام ہے کہ جو بھی برادر مومن ہے پلیز اپنے وائف کی، اپنی فیملی کی احترام کریں، کیونکہ جس طرح وہ آپ کے والد اور والدہ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ان کا احترام کیا کریں، کیونکہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جس میں قرآن نے بھی کہا ہے اس بات کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرا سا بھی خیر کرے گا، ایک ذرہ کے برابر بھی خیر کرے گا، اس دنیا میں وہ خیر دیکھ کر جائے گا، اور جو بھی ایک ذرہ کے برابر بھی شر کرے گا، اس دنیا میں بھی وہ شر دیکھ کر ہی جائے گا۔ تو ان خانوادے سے میرا ایک پیغام ہے کہ اگر آج آپ کو کسی کی بچی کا احترام کرنا ہے، آج آپ کو اس بچی کی خانوادے کا احترام کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ خداوند عالم کل آپ کو اگر آپ کی بچی آپ کو عنایت کرے تو وہ آپ کی بچی کا احترام کیا جائے، اس طرح سے آپ کو ان کا خیال کرنا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زید، اور جس کی تشییع جنازہ ہوا، جس کے رسول خدا اس کی تشییع جنازے میں گئے تھے، اور یہ عالم تھا رسول خدا کا کہ وہ پیر کو صحیح طور پر زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ، کہا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں، کیونکہ وہ بہت عابد تھا اور بہت عبادت گزار تھا، تو جس کے سبب سے رسول خدا تشییع جنازے میں گئے، نماز جنازہ پڑھایا اس کا۔ ماں بھی مرحوم جس کی ماں تھی وہ بہت خوش ہو رہی تھی، اور یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ میرے بیٹے کو جنت نصیب ہوگی، کہ جس کے جنازے میں رسول آ جائیں اور جس کے نماز جنازے کو رسول ادا کریں، اس کے لیے اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی۔ فوراً رسول خدا نے کہا کہ ابھی خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ جب لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ فشار قبر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جس کے تشییع جنازے سے رسول ہو، کا اس لیے کہ یہ دنیا والوں کے لیے بہت اچھا انسان تھا، باہر والوں کے لیے بہت اچھا بہترین شخص تھا، مگر جب بھی یہ اپنے گھر میں خانوادے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جو تھا، اس کے رویے اچھے نہیں تھے، یہ بہت ہی بد اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا،
جس کے سبب سے خداوند عالم نے اس کو ایک عذاب دیا جس کا نام ہے فشار قبر۔ تو اس حدیث، اس واقعہ سے اور اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اچھا کرنا چاہیے، کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اچھا نظر آئے گا اور آخرت میں بھی ہمیں بہتر نظر آئے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، آپ نے اس پر تفصیلی جواب دیا، اور یقیناً کم سے کم اپنے لیے نہ صحیح بلکہ اپنے آنے والی جنریشن کا سوچ کر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر بہت زیادہ آپ نے روشنی ڈالی، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور آئیے ایک اور سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ لکھنؤ سے ہے، اور ہمارے ویور نے سوال کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور انسان کے اعمال کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ آئیے ان کے سوال کو سنتے ہیں پہلے۔ ہلو، السلام علیکم حضرت، میرا ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، اور سوچنے کی وجہ سے میں کافی جستجو میں ہوں۔ دراصل میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے چینل پر کئی بار سن چکا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ملتا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ ذرا مجھے سمسیا کا حل کیجیے، پریشانی کا حل کیجیے کہ اللہ کی مرضی کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا، پتا ہر تک نہیں ملتا، لیکن ضرور اگر انسان خودکشی کر لے تو اس پر گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے، گناہ لازم ہو جاتا۔ دراصل آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ کی مرضی کے بنا کوئی پتہ نہیں ملتا اور انسان خودکشی کر لیتا ہے یا کوئی چوری کر لیتا ہے یا زناکاری کر لیتا ہے، اس پر اس بات کے گناہ عائد کیوں ہو جاتا ہے؟ ذرا تفصیل سے اس بارے میں مجھے ضرور بتائیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بہت ہی اہم ترین سوال کہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں ناظرین کہ جس طرح سے مرضی الہی یعنی اللہ کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو انسان اگر خودکشی کر لے یا کوئی اور کام کر لے، تو اس حوالے سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بذات خود انسان کا ہی اعمال ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے خطاب کیا حجت الاسلام والمسلمین مولانا موسی رضا صاحب سے جو لکھنؤ میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سوال آپ کا یقیناً جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہے۔ یہ سوال ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا، اور آپ کی خدمت میں سوال کرنے والے نے یہی کہا تھا کہ کیا اللہ لوگوں کو جو ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ خود اپنی ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کرواتا ہے؟ تو امام نے کہا تھا نہیں، بلکہ اللہ انسان کو اختیار دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ ایک سوال اور کیا گیا تھا کہ کیا اللہ انسان کو تکلیف ما لا یطاق دیتا ہے؟ تو امام نے کہا تھا نہیں، اللہ انسان کو تکلیف ما لا یطاق کیسے دے سکتا ہے، جبکہ وہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ او میرے عزیز، یہ سوال در حقیقت جو ہے وہ عقیدہ جبر کی طرف اشارہ ہے۔ جبریہ لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنے ارادے سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کرواتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، انسان جو بھی کرتا ہے، اگر اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اس پہ تعریف کرتے ہیں، اگر برا کام کرتا ہے تو لوگ اس پہ مذمت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیاوی حکومتوں میں باقاعدہ قانون بنائے گئے ہیں کہ اگر انسان جو ہے برا کام کرے گا، چوری کرے گا، قتل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ سزا ملنا یا لوگوں کو جو ہے وہ اچھے کاموں پہ اعزاز دینا، ان کی تعریف کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان صاحب ارادہ اور اختیار ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ ہاں، کسی حد تک انسان مجبور ہے، چنانچہ اس چیز کو مولا کائنات نے واضح کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ایک انسان نے آ کر آپ سے بھی یہی سوال کیا، تو امام نے فوراً اس سے کہا کہ ایک پیر اٹھا لو۔ اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو امام نے کہا دوسرا پیر بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں دونوں پیر اٹھا کے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ امام نے یہی کہا کہ بس اسی مقدار میں تم مجبور ہو اور اسی اعتبار سے تم مختار ہو۔ جن کاموں میں تم مجبور ہو، یعنی موت ہے، زندگی ہے، اس قسم کے امور میں اللہ تم کو نہ سزا دے گا نہ زیادہ دے گا۔ یہ کام مجبور، ان کاموں میں انسان مجبور ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام
वो जितने भी इंसान जो इस दुनिया में अंजाम देता है अपने काम, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे जो भी काम हो, तिजारत हो चाहे जो भी काम हो, इंसान उसमें इरादा रखता है, साहिब इख्तियार है, और जिन कामों में इंसान साहिब इरादा और साहिब इख्तियार है उनमें उनको जज़ा मिलेगी, उनको उसमें सज़ा मिलेगी। चाहे खुदकुशी हो, चोरी हो, जिना हो, ये सब इंसान अपने इरादे से करता है, और जब अपने इरादे से करता है तो यकीनन उस पर सज़ा मिलेगी उसे। गर्चे सवाल ऐसा है जिस पे तफसीली गुफ्तगू होना चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने सवाल का जवाब दिया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, वाज़ेह तरीन जवाब के साथ आपने हमारी इस मसले पर इस्लाह की, हमारी रहनुमाई की, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें नाजरीन, और हमारा अगला सवाल जो हमारे व्यूवर ने किया है, उन्होंने अपना लोकेशन नहीं बताया है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम, आपका चैनल एक सूरज की तरह है जो सब जगह अपनी रोशनी फैला रहा है। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले पठानकोट में हुए हमले के बाद उसे क्लास में बच्चे उसे मुस्लिम कहकर परेशान करने लगे हैं। वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हूँ। उसे कैसे समझाऊं कि हमारा मजहब दीन इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद इस्लाम में नहीं है। वो इस हवाले से सवाल कर रहे हैं नाजरीन के यकीनन इस पुराशोभ दौर में कई ऐसे घिनौने कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं दीन इस्लाम के नाम पर, जिनका दीन इस्लाम से किसी भी लिहाज से, किसी भी अंदाज से कोई कनेक्शन नहीं है। आइए इस सवाल के जवाब को हम आगे बढ़ने से पहले जानें। इस सवाल के जवाब के लिए हमने खिताब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन बाकरी साहब से, जो लखनऊ में हैं। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम खुद ये नाम ही, ये टाइटल ही दुनिया में पैगाम दे रहा है कि ऐसा दीन जो सलामती वाला दीन है, ऐसा दीन जो अमन और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देने वाला दीन है। और पूरी ज़िम्मेदारी से एक जुमला अर्ज़ करूँ कि कुरान, हदीस, सीरत पैगम्बर अकरम, सीरत अहले बैत को अगर निगाह में रखें तो दीन इस्लाम का मतलब ये निकलता है कि वो दीन जो दुनिया से जुल्म, दुनिया से दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी इस्लाम का मतलब ही ये है कि वो दीन जो दहशतगर्दी का मुखालिफ है, वो उस इस्लाम में हरगिज़ ज़र्रा बराबर जुल्म और दहशतगर्दी का तस्वुर ही नहीं, इसलिए कि इस दीन के बेस, इस दीन की बुनियाद अदालत के ऊपर है, इंसाफ के ऊपर है। इस दीन में जुल्म का शायबा भी नहीं है। हमारे पैगम्बर अकरम के लिए कुरान करीम के आए थे, वो मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगम्बर रहमत बनकर आए थे, रहमत का पैगाम दिया है। और जुल्म और कत्ल तो कुरान की निगाह में और इस्लाम की निगाह में कुरान ने कहा मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन, जो भी किसी एक नफ्स को, किसी एक इंसान को बग़ैर जुर्म ख़ता के कत्ल कर दे, क़तलन नास जमिया, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। गोया कत्ल, गोया जुल्म इस हद तक बुरा है, इस हद तक जुर्म है, इतनी बड़ी सज़ा है। तो हम कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि उस दीन में जुल्म का शायबा भी पाया जाता हो, उस दीन में जुल्म का तस्वुर पाया जाता है। हरगिज़ दीन में जुल्म और सितम का तस्वुर नहीं। अब हो सकता है सवाल पैदा हो कि आज के बाद अफराद जो इस्लाम के नाम पर इस तरह काम करते हैं या मुसलमान बनकर इस तरह के आमाल पेश करते हैं, तो ये यकीन है कि ऐसे अफराद इस्लाम की नज़र में मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। ऐसे अफराद का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं जो जुल्म और सितम कर रहे हैं। किसी इंसान के फ़ेल को हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, किसी इंसान के अमल को इस्लाम से नहीं जोड़ नहीं सकते। मुसलमान जो करे वो इस्लाम नहीं है, बल्कि हमको मुसलमान के ज़रिए से इस्लाम को पहचानने के बजाय इस्लाम के ज़रिए से मुसलमान को पहचानना चाहिए। आज सबसे बड़ी मजबूरी दूसरों के लिए है कि लोग, और अलबत्ता यही ख़ता है कि लोग मुसलमानों के ज़रिए से इस्लाम तक पहुँचना चाहते हैं। हमारे लिए मुसलमान तो मेयार नहीं है, इस्लाम मेयार है। अगर हम इस्लाम को देखें और अगर किसी शख्स का, किसी इंसान का अमल मेयार बन सकता है तो वो पैगम्बर अकरम की ज़ात है, पैगम्बर के बाद आले नबी की ज़ात है। उन्होंने रहमत वाला दीन पेश किया, उन्होंने सलामती वाला दीन पेश किया। आज इस तरह के अफराद इसीलिए सामने आते ही हैं कि अपने अमल से इस्लाम को ख़त्म करें, अपने अमल से इस्लाम को मिटाएं। हमको होशियार रहना चाहिए कि पैगम्बर अगर रहमतुल लिल आलमीन थे, पैगम्बर अकरम का कुरान करीम में ये खिताब है पैगम्बर के लिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी रहमतों वाला दीन, सलामती वाला दीन।
جزاک اللہ آگا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے واضح ترین رہنمائی کی ہماری اس حوالے سے کہ دین اسلام جو سلامتی کا، جو امن و امان کا دین ہے، اس دین کا کبھی آتنکواد اور دہشت گردی جیسی گھنونی اور گھٹیا چیزوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آگا، آپ نے اس پر واضح ترین روشنی ڈالی۔ ناظرین، ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سوال ہے اندور سے، ہمارے ایک ویور نے کیا ہے، اور یہ کربلا معلیٰ کے حوالے سے سوال ہے۔ ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد صابر خان بول رہا ہوں اندور سے۔ میرا ایک سوال تھا کہ کربلا کا جو واقعہ، جو گھٹنا ہوئی تھی، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کا شہر تھا وہی کیوں چنا؟ کوئی اور بھی جگہ ہو سکتی تھی، لیکن کربلا ہی میں ایسی کون سی چیز تھی کہ اللہ پاک نے ان کے صدقے میں اس جگہ کو چنا؟ تو اس حوالے سے وہ تفصیل جواب جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس سوال کے جواب کو جانیں گے ہم ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بنے رہیے پروگرام مسائل زندگی گلوبل کے ساتھ۔